Hi, good morning everyone. Welcome to our presentation today. My name is Farala Saputra and will be presenting the result of our interview with the reporter from English department. And we have to speak with Anand Raja and Indah, who share the insight and perspective on the slide and highlight of our presentation. Hello everyone, welcome to our special session. I'm Dinda Gusriana, I'm a partner. Hello everyone, my name is Anantasha Sasabila Palevi. We're thrilled to have you with us today. Today, we'll be diving into the world of business administration, a field that quite literally shaped the world around us. Exactly, and what makes this even more exciting is our special guest today is current student at the Polytechnic Negeri Padang, majoring in business administration. We'll get to hear about his major. So, let's now let Anda launcher. Let's go. Kalau boleh tahu dengan siapa? Saya Revaldi Pengetahuan dari jurusan Administrasi Media, prodi D4 Logistik Perdagangan Internasional angkatan 24. Kalau boleh tahu kenapa kakak maju jurusan ini? Apakah atas kemauan sendiri atau saran dari kakak? Pertama saya bingung sih mau milih jurusan apa. Cuman pas saya cari-cari saya nemu prodi Logistik Perdagangan Internasional di Politeknik Negeri Padang. Setelah saya pelajari, saya mulai tertarik karena dari keluarga besar saya juga rata-rata bekerja di bidang logistik. Jadi selinear lah dengan yang keluarga saya. Jadi saya tertarik di bidang ini. Seru nggak kak mata kuliah yang ada di prodi kakak? Terus apa sih itu mata kuliah? Oh maaf, seru nggak kak mata kuliah yang ada di prodi kakak? Terus mata kuliah favorit kakak apa sih kak? Bagi saya untuk saat ini cukup seru karena banyak yang matkul-matkulnya belajar di lapangan karena saya tertarik di lapangan juga. Terus mata kuliah favorit saya itu di bagian ekspor impor karena di ekspor impor itu sangat berkaitan dengan logistik perdagangan internasional. Di situ kita belajar bagaimana cara menyusun dokumen untuk melakukan ekspor, melakukan impor, dan ketentuan-ketentuan yang akan berlaku dalam melakukan dalam sebagai kita ini importir atau eksportir. Kira-kira apa ada prospek kerja kalau udah lulus dari jurusan ini? Prospek kerja di logistik sendiri menurut saya cukup luas cakupannya, apalagi di saat ini logistik itu sangat berkembang pesat. Dan untuk yang saya ketahui tentang prospek kerja di logistik ini, kita bergerak sendiri gitu, seperti kita sebagai pelaku ekspor atau juga pelaku impor, atau juga kita bisa membuka perusahaan ekspedisi nasional maupun internasional. Tuh, di logistik ini kita dituntut itu sebagai pencetus, bukan yang sebagai pekerja di perusahaan-perusahaan. Kita juga bisa bekerja di bagian galangan kapal sebagai kepala gudang atau dalam manajemen pergudangan. Kalau boleh tahu harapan kakak kalau lulus dari prodi ini pasti kak sama mau kerja di mana? Harapan saya setelah lulus di prodi ini ya saya bisa bekerja sesuai dengan passion saya, yaitu di bidang logistik, dan saya juga ingin bekerja di galangan kapal atau tidak kalau bisa saya masuk di logistik pertambangan di port, atau saya juga bisa bekerja di Pelindo. Itu harapan saya sih. Ya, sama-sama. Wow, that sounds very interesting, right? Yes. So from the interview, he said that initially it was a friend's suggestion, and he had an internship experience at a company in the warehouse department. Yes, that's right. He said the course were fun, but some were more favorites, like export, import. Because we could learn how to ship goods from within the country too.
abroad and vice versa. And he mentioned that he would likely focus on digital business and logistics due to its increasing demand. And lastly, he hoped that everything will go smoothly until he finished his diploma degree, and he would love to work in a field that aligns with his interests. Okay, that's our report. Back to the studio. And that's a wrap. Thank you for listening to our presentation on logistics, provided by our posters research, and we appreciate your time and interest.